ኣብ ቀረባ እዋናት ሓቢሉ ብርጌድ ንሓመዱ ብዝብል ዝፍለጥ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ፅሕፈት ከፊቱ ምንቅስቃስ ክገብር ተራእዩ። እዚ ኣብ ኣስመራ ንዝርከብ ስርዓት ህግደፍ ነይ ከብልን ኣብ መላእ ዓለም ማሕበራቱ ብምስፋሕ ድማ ምንቅስቃስ ክገብር ዝረአ ዘሎ ብርጌድ ንሓመዱ እውን መን እዩ? ስሙሩ ድሕረ ባይትኡ ኸ ራእዩን ዕላምኡን እንታይ እዩ ዝብል ሕቶታት ዝለዓሉ እዮም። ድሕሪ 30 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ናጽነት ዘረጋገፀት ኤርትራ ንኩሉ ዝሓቆፍ ቅዋማዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስለዘይተኸለት ግን እቲ መንግስቲ ምስ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ዘዳረግ ግፍዕታት ክፍጸም ምስ ጀመረ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ጉጅለ 15 ስርሒት ወዳዕለን ብፅቱን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ስደት ኢትዮጵያን ሱዳንን ሃገራት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ካናዳን ኣውስትራልያን ውድብ ተቃውሞታት ክካየድ ጀሚሩ። ምንቅስቃስ ብርጌድ ንሓመዱ ብቁጥዕ ክሳብ ዝነትግ ድማ ልዕሊ 20 ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድባት ሲቪክ ማሕበራት አንጻር መንግስቲ ኤርትራ ሰላማዊ ሰልፍታት ምውዳብ ተቃውሞ ከስምዓ ፀኒሐን። ብርጌድ ንሓመዱ መቐፀልታ ናይቶም ቅድሚኡ ዝፀንሑ ውዳበታት ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምዕራብን ሰሜን ኣሜሪካን ኤስያን ኣውስትራልያን እውን ማእኸላይ ምብራቅ ድማ ተዘራግሑ። ሓላፊ ክፍሊ ዲፕሎማሲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝኾነ ኣይተበየነ ገብረ እግዚአብሔር 22 ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቦታ ማእኸል መራኸቢ ናይቲ ዝተበታተነ ንጥፈታት ብርጌድ ንሓመዱ ዝኸውን ቤት ፅሕፈት እውን ከፊቶም እዮም። እቲ ቤት ፅሕፈት ድማ ወታደራውያን ዲፕሎማሲያውን ማእኸላት ከም ዝህልዎ ዕላምኦም ድማ ዕጥቃዊ ቃልሲ ምክያድ ምዃኑ ይፍለጥ። 27 ጥሪ 2025 ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራ ዓፋር ምስ ተባሃለ ካልእ ተቃዋሚ ውድብ ኣኼባ ዘካየደ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዝርከቡ ኤርትራውያን ውሕስነት ዝረኽብሉ መንገዲ ብዝምልከት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምዝርራብ ድማ ምንቅስቃስ ከካይድ ፀኒሑ። እዚ ንምክታዕ ድማ ስርዓት ህግደፍ ብርክት ዝበሉ ምንቅስቃስ ክገብር ዝፀንሐ እንትኸውን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምቅዳው ኤርትራውያን እውን ብዙሕ ብኣወንታ ክሪኦ ይከኣለን። ኣብ ኤርትራ ሱር በተኻው ለውጢ ከካይዱ ከም ዝደልዩ ንሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገልጹ እንትኾኑ ቦታ ተዋሂቦም ክንቀሳቀሱ ዝሓቱ እዮም። ይኹን እምበር ኤርትራውያን ተቃለስቲ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ውሽጢ ንዘሎ ፍልልያ ጽቢቡ ሰፊሕን ሓቋፍን ውዳበን መስሪቱ ክሕይል ውሽጡ ከይፅረይ ድማ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ዝኾነ ካልእ ሓይሊ ርትዓዊ ሽርክነት ከካይድ ኣይኽእልን ዝብል ስክፍታታት ኣሎ። ኣብ ርእሱ ድማ ዝተማእኸለን ሰፊሕ ተቐባልነትን ዘለዎ መሪሕነት ኣብ ምፍጣር ፀገማት ዘሎ እንትኸውን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዝተፈላለዩ ስምቲ ምንቅስቃስ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ነንሕድሕዶም ዘየሳንው መግለጽታት ዘንጸባርቑ ሰባት ምህላዎም ድማ እቲ ነገር ኣይ ነዊሕ ክኸይድ ኣይኽእልን ኣብ መንጎ ተኸሊፉ ዝተርፍ እዩ ዝብል ስጋታት ዘንጸባርቑ እዮም። ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዋንነት ወደብ ባሕሪ ከም ዘልዕለሉ ዘሎ ሕቶ መሳርሒ ኢደ ቤዛን ንዘይምዃን ጥንቃቐ ሓላፍነታዊ ምዃን ከም ዘድሊ እውን ዘጠንቁ ኣይተሳኣኑን። ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ዝሓለፈ 4-5 ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ሃገራት ምዕራብን ማእኸላይ ምብራቕን እናሰፍሐ ቀልቡን እናሰሓበን ዝፀንሐ ደገፍቱ ብዝኽደንዎ ሰማያዊ ማልያ ድማ ሰማያዊ ሰብራ ተባሂሉ ይፍለጥ። ኣባላት እቲ ምንቅስቃስ ምስ ደገፍቲ መንግስትን ሓይልታት ፀጥታን ዝገብርዎ ኩነት ኣብ ትሕቲ ቀይዱ እውን ዝኣተው ኣለዉ። ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ኪሮስ ኣስፋሃ ከም ዝብሎ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ኣብ ግዳም ዘካይዶም ጽምብላት መአከቢ ገንዘብ ስለ ዝገብሮ ብርጌድ ንሓመዱ ነቲ ፌስቲቫላት ደው ንምባል ከም ዝጀመረን ቀንዲ ዕላምኡ ንመንግስቲ ኢሳያስ ምእላይ ምዃኑ እዩ ዝሕብር። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኤርትራ ናጽነታ ካብ እትጎናጸፍ ንልዕሊ 30 ዓመታት ሃገራዊ መረፃ ኣካይዳ ኣይትፈልጥን። ኣብ ኤርትራ ሓጋጊ ፈጻምን ፈራድን ኣካላት መንግስቲ ብግቡእ ድማ ይሰርሑን። ናይ ርእይቶ ፍልልያት ዘይፃወር መንግስቲ ሃገር ጋዜጠኛታትን መራሕቲ ሃይማኖትን ብዘይንቡር መስርሕ ፍርዲ ኣሲሩ ብምስዋር ብጅምላዊ ገሰስ ሰብኣዊ መሰላት ክሰስ እዩ ፀኒሑ። ኤርትራውያን መናእሰያት ካብቲ ብግዱድ ዕስክርናን ባርነትን ዝግለጽ ግልጋሎት ሃዲሞም ምስ ተሰደዱ ድማ ስግረ ደባዊ ወፅዓፃጥን ዘጋጥሞም እዩ። ቀንዲ ዕላማ ብርጌድ ንሓመዱ ድማ ኣብ ኤርትራ ሱር በትኻዊ ስርዓታዊ ለውጢ ምምፃእ ምዃኑ ብሃገራዊ ባይታ ብቕምጎ ግዚያዊ መሰጋገር መንግስቲ ነቶም ንገበነኛታት ብፍርዲ ንብዱላት ድማ ብጋሕሳን ጣዕሳን ምትዕራቕ ይኸውን። ዝተፈላለዩ ርእይቶ ዘለዎም ዜጋ ዝኣስርን ዝስውርን መንግስቲ ኤርትራ ብሓይሊ ክእለ ከም ዘለዎ ዝኣምኑ ዘለዉ እንትኾኑ ብፍላይ ድማ ኪሮስ በየነ ካብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ፣ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ካናዳን ስዊድንን ሓገዝ ንምርካብ ዝረባረቡ እዮም። ዕጥቃዊ ቃልሲ ካብ ቀረባ እምበር ካብ ርሑቕ ስለ ዘይከኣል ግን እቲ ቃልሲ ሱር ኣብ ዝሰደሉ ዞባ ክቃለሱ ዝወስኑ ይመስሉ። ኣበየናይ ቦታ ንዝብል ግን ንግዚኡ ኣይገለጽዎን። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ወፍሪ ጎስጓስ ውዳበ ወታደራዊ ዲፕሎማሲያዊ ማእኸላት ከቆሙ ከም ዝኽእሉ ዝግለጽ እንትኸውን ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምጅማር ኣባላት እውን ይምዝግብን ይውድብን ዘሎ እዩ። ብፍላይ ምስ ወታደራት መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝርርብ ተኻይዱ እንተኮይኑ ተሓቲቱ ንዕኡ ዝከታተሉ መራሕቲ ወታደራዊ ክንፊ ኣለዉ ክብሉ እውን ዝገልጹ። ኢትዮጵያ መዲና ሕብረት ኣፍሪቃ ብምዃን ዲፕሎማሲያዊ ብልጫ ከም ዘለዋ ዝጠቀስ በየነ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ማእታ ሽሓት ኤርትራውያን ስለ ዘለዉ ምንቅስቃስ ብርጌድ ንሓመዱ ካብ ሃገራት
ምዕራብ ኢትዮጵያ مقربونا قداسي قبرو أب كم سمران مقلن حمران نتي قالسن مسفح بقرن أفريكا نزمع باللوطات دما ربان مكتتالي حقزهم كلت يوم أبلات نتمقصقاس أي تبينن أي تكيروسن أب إثيوبيا نزنب أبلات برجين حمدو وحسنتهم نخحلو مللي ورقتك وهابهم كمزقبو مس أكلات منقس إثيوبيا كم زتزارارب ونزفلات يوم دحرقينات إثيوبيا ترابيلو عسرت عمتات تفاطيت أنزت أنحى إثيوبيا إرتران قومتي حد يدقفان إيران بس من تقدم منستر أبي أحمد مس إرترا عرق سلام مستفترة جنا أبي إرترا زت أنحى تقومت ودبات إثيوبيا سلموا ألسوم كقتلوا نب حجرهم كملس خلوا أبي إثيوبيا زت أنحى تقومت ودبات إرترا جنا تفتحت كقارة أصلست تعززا أبي تزحفة تعزو تنيحو دحرت اسم معنات كبعد سحابات تجوي ونب إرترا استوصدوا قومت ونيرهم كابزب مبقاس دم حزز زمدنا إساس نبين مستبلا شوقن سمع بالزلو زمدنا بركين حمدو من قصي إثيوبيا صباح نكون ما تماسس هالس أجم كي يقاتمو زبل سقف تالوهم كليوم جن دقيم دحريت سملاس زمدنا كله أي خلنا زبلون أي تسأنون حتى أفتك بحري نحنا خنملسون نخلينا زبل حتى تحصل على نتخون في اللي دحرس معنات بريتوريا زمدنا إثيوبيا إيرتران دحرم بالشاو قدما من السرابي أحمد إثيوبيا بكي بحر أفتك بحر ودبن كم زق أبزقل تسألو زول الأوان عبالات بركين حمدو بس أبي أحمد كان سارح نخلينا موبالهم كم حجرا وكحدة زرقي وقنات هلو يخون بر عبالات بركين حمدو بتخجات نزخل كون صعب تسجم كيناتهم مرات خون زخل منجس إثيوبيا هبيرتراو ديمقراطية سرعة نمتكال حبس قبروك على سنة تحقاقيزو إثيوبيا بس غربا ودب عسب كتكام تسقم يلان يبلو بتحدى مدايقن تعامتاتو زي ودبن وخل ما يحنا سيبلو فقدو هاقراس سدس نبرزولو مقسقاس بزعبالو على وقوداي بحرك زارب كواغن رتعوي كونن زبلو بوزحات وقناتو نزكات يوم أبا مونغو إثيوبيا إيرتران تفتيرو زلو وطرين أبكينات كي يمرح زبل أمنت أبا زلو مدمع شاقلو تاتمونا قلتو زركبو زي سمايو سبرانا تبهالة زتوع من قسقاس دمع كساب موداتا من قد ترغيبو نتي أباس مرحوينو من قسقاس زقبر زلو سرعات هقدفنا ملاي دما دحر كم زي يبلون برقيد نحمدو زقبرو زلو علاماتاتو مس منقسي إثيوبيا خونا نسرعات هقدف كعلو مزخل زخون عينة بوليتيكا ومن قسقاس دما حابيرو كسرح كم زخلون استفلالو من قدتاتنا قلت أزت أنحيوم تختاتل تنفتو تنحريان وسنيوس نلو مزحازنا يوانا وزعبازي مسنيرو تمليسنا بخالوت اوانا ومعبالتاتك نرخبينا channelنا لايك شير سبسكرايب ونكبر فلا ما يحرقوم يكبروا